Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Durusul Lughah tahapan yang kedua bersama kawan-kawan ikhwan angkatan kedua. Malam ini kita akan murojaah, kaji ulang Ad-Darsul Hadi wal Ishrun, pelajaran yang ke-21. Topiknya tentang mengenal huruf lam. Lam artinya tidak atau belum. Dia huruf nafi, harfun nafian. Huruf penafian, menafikan fi'il mudhari' serta menjazmkannya. Menjazmkan fi'il mudhari'. Kemudian lagi maknanya, makna fi'il mudhari' menjadi lampau, madhi. Itu makna lam. Kita baca keterangannya. Abu Umar, awalan mungkin. Bismillah. Lam harfu jazmin wa nafyin wa qalbin. Lam ialah Lam ialah huruf yang dibaca jazam, menjazmkan, huruf huruf penjazam. huruf penjazam Hmm. dan menafikan, Hmm. dan Qalbin, merubah masanya menjadi lampau. merubah masanya menjadi lampau. Lampau. Contohnya, Lam aktub lam aktubid darsa. hmm, saya belum. Saya belum menulis pelajaran. Hmm, belum. Sampai dia berbicara, dia belum Belum menulis. pelajaran. Ya, ya bilakah dia menulis pelajaran? Sampai dia bicara, saat bicara. I'rabnya lam harfu jazmin. Lam harfu jazmin wa nafyin wa qalbin mabniyun ala sukun. Hmm. Lam ialah huruf penjazam. Lam ialah huruf penjazam, penafian dan merubah kepada waktu lampau, Hmm. tetap di atas sukun. Mabni ala sukun. Jadi maknanya menunjukkan masa lepas, lampau. Itu qalbin, makna qalbin. Sekejap, kita lihat di sini. Makna qalbin, sekejap ya. Kita tampilin lagi di sini. Bilakah kita gunakan lam? Ini. Ini Abu Umar. Huruf lam. Huruf lam adalah amil yang menjazamkan, Hmm. memiliki Amil itu makna. faktor. Amil itu faktor. Faktor yang menjazamkan. Huruf lam adalah faktor yang menjazamkan, memiliki makna nafi, yakni meniadakan sesuatu pekerjaan, dan qalb, yakni membalikkan zaman dari istiqbal menjadi madhi. Nah, maknanya madhi. Makna lampau. Contoh ayatnya. Lam yadrib zaidun zaidan. Lagi. Lam yadrib. Lam yadrib zaidun amran. Hmm. Zaid belum pernah memukul Amr. Nah, belum pernah. Sama sekali dia. Itu makna qalbin. Maknanya bukan bukan sekarang. Maknanya madhi, lampau, ya kan? Belum melaksanakan pemukulan. Lepas kan? Itu makna qalb, membalikkan mas.
masanya dari istiqbal menjadi madhi. madhi. Lam yadrib. Kemudian aktub fi'lun mudhari'un. Fi'lun mudhari'un majzumun bisukuni ala akhirih wal Hmm. fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu ana. Aktub ialah Aktub fi'il ialah fi'il mudhari'. mudhari' Hmm. yang menjazamkan Yang dibaca jazam. yang dibaca jazam dengan sukun Hmm. pada akhirnya. Akhirnya itu aktub. Sukun kan? Aktub. Nah, Namun ketika di awalnya, di depannya, di hadapannya ada sukun juga, kita boleh mengkasrahkannya. Tubi. Lam aktubi. Gitu. Fa'ilnya mustatir takdiruhu takdiruhu ana. ana. Kalau nahnu lam Lam aktub, lam nahnu naktub. lam naktub. Anta Lam taktub. lam taktub. Huwa Lam uh, ya yaktub. yaktub. Ad-darsa maf'ulun bihi. مفعول به. الدرس مفعول به منصوب بالفتحة ظاهرة في آخره. Hmm. Objeknya kan? Saya belum pergi. Lam لم pergi. Lam hmm. أذهب. Lam adhab. Lam أذهب. Lam adhab. Saya belum keluar. لم أخرج. Akh أخرج. akhruj. Lam akhruj. Saya belum membaca. لم أقرأ. Saya belum faham. لم أفهم. Oh, lam afham. Kan? Jadi dia huruf yang menjazamkan yang fi'il menjazamkan fi'il mudhari. mudhari'. Menafikan dan menjazmkan. Harfu nafyin wa jazmin. Sama dengan lam nahi kan? Nah, Lamun nahi juga. La an-nahiyah. Misalnya jangan duduk. uh, Nahi. lam Jangan pergi. Hmm. Jangan pergi. An-nahiyah. Di daras 15 kira. An-nahiyah. la La, tadhhab. la tadhhab. La tadhhab. Itu juga menjazmkan kan? Nah, La tadhhab. Namun lanya la nahiyah. Lebih tegas. Namanya la anna la an-nahiyah. nahiyah. Larangan nahiyah. Menjazmkan juga mudhari'. Sama seperti lam kan? Lam juga Harf menjazmkan fi'il mudhari. mudhari'. Lam aktub, la tadhhab, menjazmkan mudhari'. Ya kan? Umar. Yang semisal dengan lam ini sama dengan lamma Umar. Nam. Lamma juga maknanya belum, tidak. Lamma harfu Lamma harfu jazmin wa nafyin wa qalbin. lamma ialah huruf Lamma ialah huruf yang menjazamkan dan menafikan dan nafikan, uh, merubah makna.
merubah maknanya ke zaman dahulu. Hmm, sama seperti lam. Boleh kita kan itu. Lam menjadi lama, kita panjangkan mimnya menjadi lama. Lamma aktubid darsa. Lama aktubid darsa. Saya belum. Saya belum menulis pelajaran. Bezanya, perbedaannya, lama itu akan dilaksanakan. Kemungkinan besar dia akan melaksanakan fiilnya. Lama aktub, saya belum nulis, tapi dia akan tulis. Dia akan kerjakan. Tapi kalau lam, boleh kerjakan, boleh tidak. Itu bezanya, Bu Umar. Oh, nah. Bezanya apa? Lama, Bed- dia Lama akan, dia akan dia belum melakukan tapi akan melakukan. kalau lam, Lam dia belum melakukan tetapi mungkin dia tidak melakukan. nah, gitu. Nih, baca ya. Lam harf jazm. Lam harfu jazmin wa huruf jazam dan nafi yang menjazamkan fi'il mudhari dan Hmm. membalik waktunya menjadi masa lampau. Lamma Lam, huruf jazam dan nafi yang menjazamkan fi'il mudhari dan membalik waktunya menjadi masa lampau. sama kan? Sama. Contohnya lam aktub. Lam aktub maknanya masih terus dinafikan, yakni aku tidak menulis. Mungkin akan menulis dan mungkin juga tidak. Nah, mungkin menulis, mungkin juga tidak. Kita saat gunakan lam. Tapi kalau lama aktub, Lam aktub maknanya aku tidak menulis sampai sekarang, aku akan menulis insya Allah. nah, akan menulisnya dia, akan melaksanakannya. Boleh paham? Insya Allah. Mungkin bezanya lagi, ada soalan di sini. Akatabata. Akatabtal wajiba, Hmm. Maka apakah kamu kamu sudah. telah menulis PR? Hmm. Lam aktub, aku Nah, tidak menulis. itu. Di lam aktub harus disertakan fiil mudhari'nya. Lam aktub harus ada aktubnya ya. Pada Nah, contoh di atas. pada contoh di atas tidak boleh menghilangkan fiilnya, yaitu aktub, maka tidak boleh menjawab dengan lam saja. Nah, nggak boleh lam saja. Harus ada mudhari'nya. Lam aktub. Contohnya anak tanya ke Abu Umar. Aqra'ta darsa? Lam akra. Lam aqra'. Jangan lam saja ya. Nah, Ustaz. Asharibta syaya? La ashrab. Lam. Lam ashrab. Lam ashrab. Adhabta ila suqi? Lam adhab. Lam adhab. Harus ada mudhari'nya. Tak boleh dihilangkan. Nah, kalau lama boleh dihilangkan fiilnya. Akatabta? Akatabtal wajiba lamma. Lama aktub. Lamma aktub. Boleh menghilangkan fiil aktub. Boleh menghilangkan fiil yaitu aktub sehingga kamu mengatakan dalam jawaban dengan lamma tanpa disertai fiil. Contoh, akatabtal wajiba, kamu menjawab lamma. Lama saja boleh tanpa menyertakan mudhari'nya. Itu biasanya. Contoh lagi, Bu Umar, azhabta ila suqi? Lamma. Lama, boleh itu. Lama, tanpa menyebutkan mudhari'nya. Asyarib tasyaya? Lamma. Lama, boleh. Seperti itu. Lama, asyrab atau lama saja. Paham? Umar, Insyaallah. Syukran. Apa? Barakallahu fiik. Nanti. Abu Robani, apa bedanya lam dan lan? Belum paham Ana.
Lan, lan untuk lampau aja kayaknya Ustaz. Lam untuk madi, nam. Lam lil madi maknanya. Lam lil madi. Kalau Kalau lan lan untuk sekarang Ustaz ya. kan Mustakbal. mustaqbal. Hmm. Nafi juga menafikan fi'il mudhari dan menasabkan. Hmm. Kalau lam Jazamkan. menjazam. Kalau lan Menasabkan. 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 Contohnya Lan ajhaba ila suki godan. um, godan, tuh ada kata godan. Hmm. Saya tidak akan. Saya tidak akan pergi ke pasar besok. Nah, besok Hmm. mustakbal kan, Mustakbal. nggak boleh amsi lan azhaba ila suq amsi, nggak boleh, harus mustakbal. Lan harfu nafyin Lam harfu nafyin wa nasbin mabni wastiqbal wastiqbal mabni mabniun ala sukun. Azhaba fi'lun mudhari'un mansubun walamatu nasbihi fathah johirah wa fa'iluhu. wa failuhu domirun mustatirun takdirhu ana. Nah, gitu. Menafikan kan, menafikan mudhari mustakbal. Kalau positif jadi apa? Saya akan pergi. Ajhabu. Sa Sa'ajhabu. sa'adhabu jadi rafa lagi kan, sa'adhabu, ya kan, Nah, Ustaz. akbal. Ini positif, sa'adhabu positif kan? Aku pergi. Aku akan. Aku akan pergi. Hmm. Akan mustakbal. Negatifnya Lan lan ajhaba. dan Lan azhaba. ajhaba. Itu dia berubah nih. Syukran. Apa Ustaz? Akhim Rizal nih, huruf nafi lagi yang sudah kita Nah, pelajari. La, nah, la digunakan untuk menafikan apa dia? Fi'il apa? eh, film Aldi Ustaz ya? Fi'il madhi enggak terlalu sering. Yang sering ya Film mudhari. mudhari. La Seringnya a'lam. mudhari. Ya, nah. Nah, dia untuk mudhari, menafikan fi'il mudhari. Mudhari'nya waktunya bisa sekarang atau akan datang. Hmm. Kalau lan tadi lan khusus Mustakbal ya. takbal. Kalau la bisa keduanya, sekarang atau akan datang. Atau rutin, menunjukkan rutinitas. Hmm. Contohnya, La adhabu ila suqi kulla yaumin. saya Aku tidak tidak, pergi. saya tidak pergi ke pasar setiap hari. Karena harfu Harfu nafyin. munafian, dia punya pengaruh nggak kepada mudhari'nya? Punya kesan nggak? Enggak, Ustaz. Nggak, tidak menasabkan, tidak pula menjazmkan. Hmm. Mudhari'nya tetap Marfu, marfu. marfu. La adhabu ila suq Ya, kulla yawm. sesuatu. Jadi negatif kan? Nah, nah. Positifnya Adhabu ila suqi kulla yaumin. adhabu ila suq kulla yawm. Bisa bedakan Akhil Rizali? Ya Allah, Ustaz. Insya Allah, Ustaz. Kita gunakan la untuk menafikan fi'il Film mudhari. mudhari, masa sekarang atau akan datang atau rutin. Nah, nah. Lan menafikan mudhari untuk masa. Masa yang akan datang, mustakbal. Lam Menafikan film mudhari untuk masa lalu, Ustaz ya. masa lalu. Ya. Lam aktub, lamma aktub. Ya.
Benar-benar. Syukran, Rizali. Akhiran li ma juga huruf nafi ma. Bila kita gunakan ma kapan? Eh, untuk fi'il madhi. Untuk fi'il madhi. Ma menafikan madhi. Contohnya Ma zahabtu ila suki amsi. hmm, saya tidak Saya tidak pergi ke pasar kemarin. kemarin semalam. Ma harfu Ma harfu nafyin. mabni. Mabniyun ala sukun. Hmm, dia tidak mempengaruhi madhinya kan? Nah, Ustaz. Tetap zahabtu fi'il Fi'il madhi. mabni Mabni ala mabni ala sukun. ala sukun wa ta dhamir Wa dhamir muttasil mabni mabni ala dhammi ala dhammi fi mahal fi mahalli raf'in fa'ilun. na'am ma zahabtu ma syaribtu ma jalastu ma kharajtu untuk menafikan fi'il Fi'il mudhari. madhi Mati Ustaz. madhi mudhari la La lan as dan lam 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 contoh lam lam apa lam lam adkhil maktabatil jadidah. lam adkhul Lam lam adkhul adkhul lam adkhul lam akhruj dalam ayat lam yakun alladzina kafaru lam yalid wa lam yulad ya kan lamma juga menafikan fi'il fi'il mudhari. mudhari kemudian lan bila kita guna lan Kunalan ini fi'il mudhari juga mudhari untuk masa untuk mustaqbal. contoh lan Madi. lan apa misal contohnya Firamli Nah, Ustaz. contohnya apa Lan nasbira ala ta'amin. nah lan nasbira ala ta'amin wa lan tarda ankal yahud la contohnya menafikan mudhari la La adhabu la ashabu la la aqra'u la aqra'u ma madi ma zahabtu ma zahabtu ma katabtu. kemudian la nahiyah la an-nahiyah La tashab. la tazhab saya kurang akhiram ini bagus Afwan, Ustaz. kemudian fi ma'mun ada fi'il Ustaz. 6 huruf dibaca akhi ma'mun wazannya fi'il 6 huruf Istaf'ala. taf'ala ini wazan sulasi Sulasi mazid. apa artinya sulasi mazid Eh, tiga huruf. lebih dari 3 huruf. lebih dari 3 huruf ada berapa huruf ini Istaf'ala. La 5 ya Ustaz. ulang yang betul
Dihitung. Berapa huruf? Hamzah, sin, Dua, ta, tiga, fa, ain, dan enam, lam. enam, Ustaz. 6 huruf. Asalnya 3. Fa'ala. Fa'alah. Nah, asalnya apa? Asalnya 3 huruf. 3 huruf. Fa'ala. Tambahannya apa? Istaqalah. Ista. Ista. Istaf'ala. Contohnya, fi'il madinya Madinya istaq istaqbala bagus. yastaqbilu Masdarnya eh, istakbalun tak istakbi is istikbalun bagus. Istiqbalun. Itu masdar. Istaqbala fi'il madi telah menyambut. Telah menyambut. Yastaqbilu eh, sedang atau akan menyambut nah, sedang atau akan menyambut. Istiqbal isimnya, masdarnya berarti menyambut menyambut. Bentar lagi. Istaraha, istaraha yastarihu istirahatun rehat, beristirahat. Istafhama, istabhama yastabhimu istibhamun bertanya, ya kan? setelah bertanya sedang bertanya Bertanya sedang bertanya atau pertanyaan. ya Itu namanya fi'il sulasi ilmu sulasi mazid mazid. Syukran, Imamun. Berikutnya Abu Uwais ada kata nahwu. Uwais ada? Atau Akhi Deni nahwu. Nahwu, Ustaz. Nahwu artinya apa? Masih ingat? Oh. Mis. Baca yang jelas. Mis. Mislu. Mislu yang jelas. Mislu. Mislu. Apa artinya? Oh. Contoh. Ustaz. Contoh. Nahwu artinya apa? Contoh. Contoh. Misalnya al-kalimatu. Al-kalimatu salah satu aksamin nahwu. Ismu Al-kalimatu salah satu aksamin. Kata ada kata adalah tiga. ada ada Tiga ada tiga aksamin. bagian. Bagian. Al-ismu Al-ismu nahwu baitin wal fi'lu nahwu qala wal harfu nahwu min. Nah gitu. Al-ismu kata benda. Nahwu contohnya gitu. Contoh kata benda Rumah. Baitin Rumah. Rumah. Wal fi'il qal wal harfu dan harfu contohnya qala berkata wal harfu contohnya min dari. Jadi nahwu artinya apa? Contoh. Syukran ini. Akhi Akil marratan artinya apa? Marratan apa tuh minggu lalu? Marratan satunya
Satu Satu kata, Ustaz. satu kali. Satu kali, Ustaz. Marratan satu. Satu kali. Maratan, satu kali. Nah, marratan satu kali. Marratan satu kali. Kalau satu kali yang lain, kasih sifatnya marratan. Maratan. Sifatnya apa? Kasih sifat satu kali yang lain. Marratan Maratan, satu kali. Ukhra. ukhra. Marratan ukhra. Sekali lagi itu ukhra naatnya. Contohnya, sa'ashrahu lakum. Sa'asrahu lakum hadha darsa maratan ukhra. Saya akan menjelaskan Saya akan menjelaskan kepada kalian tentang pelajaran ini sekali lagi. sekali lagi. Marratan ukhra. Ukhra. Marratan dibaca mansub sebagai maf'ul mutlak namanya. Maf'ul Mutlak. ukhra sebagai Sifat. sifatnya. Dari marra mansub, alamatu nasbihi. Wala fathatun muqaddaratun ala akhirih. Syukran. Fi akhir marratan. Abu Uwais, ada Abu Uwais. Ada Ustaz. Mahlan tuh. Minggu lalu kita dapat kata mahlan. Mahlan artinya apa? Mahal. Masih ingat? Gak ingat, Tat. Lupa, Tat. Abu Robani masih ingat mahlan apa? Mahlan. Karena belum mengikuti Ustaz pelajaran Ya. ini. Belum. Oke. Ramli, mahlan. Pelan-pelan lah. Pelan-pelan lah. Jangan terburu-buru. Mahlan. Ini sigo apa ini? Bentuk apa? Sudah lupa ya, Ustaz. Masdar Ustaz. Masdar. Masdar akhir Ramli. Enam. Cari di kamus. Mim. Ha. Mahila. Mahala. 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 Yamhalu atau yamhulu? Ada huruf halq. Mahala. Yamhalu. Mana ada huruf halq? Yamhalu bab ketiga. Ini Firamli. Enam, Mahala. Ustaz. Mahala, yamhalu, mahlan. Mahlan tuh bentuk mas. Untuk masdar. Masdar. Tapi maknanya amar dia. Mahlan artinya pelan-pelan. Permintaan. Ini Enam, Firamli. Fi'il madinya apa? Mahala. Mudhari'. Yamhalu, masdar, mahlan, amar, imhal. Maknanya imhal. Pelan-pelan lah. Perlahan lagi. Jangan buru-buru. Samar seperti sabara. Sabara, yasbaru, Yasbiru. yasbiru, Sabran. Sabran maknanya sabarlah. isbir, na'am. Isbir. Sabran. Isbir, bersabarlah. Syukran. Ramli. Ya, kita ke bukunya mungkin. Abu Umar. Kita baca dan artikan ya. Ya, Ustaz. Ad-Darsul Hadi. Ad-Darsul Hadi wal Ishruna. Pelajaran yang ke-21. At-Tullab. At-Tullabu. Kaifa haluka ya ustadzna? Ya ustadzana. Bagaimana
kabarmu? Bagaimana kabarmu wahai ustaz kami? Al-mudarris Bi khairin ahmadullah wa ashkuruhu ana ma ara Haruna alam yahdur. Dalam baik-baik saja. baik-baik saja. Saya memuji Allah dan bersyukur kepadanya. Saya tidak melihat Harun. Nah, dan di sini ma apa ini? Manafi. Menafikan mudhari' tuh untuk waktu sekarang. Ya kan? Nah, Ustaz. Nafi kan? Nah, Ustaz. Menafikan mudhari' tapi masanya sekarang. Ana ma ara Harun, saya tidak melihat Harun. Alam yahdur? Alam yahdur. Apakah dia tidak hadir? Apakah dia tidak hadir? At-tullab? Kalau dikatakan apakah dia belum hadir, nggak boleh tak? Iya, apakah dia belum hadir? Betul, Madi. Oh, nah. At-tullab? At-tullab, na'am, innahu lam yahduril yawma. Iya. Sungguh dia tidak hadir pada hari ini. Al-mudarris. Wa aina asdiqa'uhu thalathatu, dan di mana tiga orang kawannya? Tiga orang kawannya. At-tullab. Kum aidan lam yahduru. Mereka juga tidak hadir. Ata'rifuna aina dhahabu? Apakah engkau tahu di mana mereka pergi? Apakah kalian tahu kemana mereka pergi? Ahadut tullabi, salah seorang murid. Azunnu annahum dhahabu ila al-matari listiqbali ra'isihim alladhi ya'ti al-yawma ila al-madinati al-munawwarati li ziyarati masjidir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Azunnu, saya menyangka mereka pergi ke lapangan terbang listiqbal untuk menyambut pemimpin mereka, presiden mereka yang akan datang hari ini ke Madinah Al-Munawwarah untuk menziarahi Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mudarris. Akatabtumul wajibati ya abna'i? Adakah kalian sudah menulis kerja rumah wahai anak-anakku? Naam, katabna. Iya, kami telah menulis. Ana lam aktub, saya belum menulis. Al-mudarris. Lam 5 lam taktub ya bunayya. Kenapa engkau belum menulis wahai anakku? Bunayya, anakku. La li'annani lam afhamid darsa. Karena saya belum memahami pelajaran itu. Malladhi lam tafhamhu fid darsa? Apa fid darsi? Ma apa ini? Ma nahiyah. Bukan, ada soalan. Ma istifham. Ma istifham. Ma hadza?
Ya kan? Nah, Ma istifham, apa yang apa yang engkau belum paham pada pelajaran itu? Mm-mm. Lam afham lam afhamil farqa bainal jumlatil ismiyati wal jumlatil fi'liyati. Saya belum paham perbezaan di antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kathirun Abbasun kathirun minat tullabi lam yafhamu hadha. Ramai di kalangan pelajar yang belum memahami ini. Nah, ramai kasir banyak para pelajar belum paham ini. Belum paham perbezaan antara Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. al-hasanu, Sa'altu akhwati al-la'i, allai yadrusna fil madrasati tsanawiyati an hadha wa lam ya'rifna. saya telah Saya telah bertanya saudari-saudariku yang saudari-saudari saya yang belajar saudari-saudari saya yang belajar di kelas menengah tentang tentang perbedaan ini. tentang ini, akan tetapi mereka tidak memahaminya, Belum tahu. belum memahaminya. Al-mudarris Sa'ashrahu lakum hadzal darsa marratan ukhra al-an. Saya akan menjelaskan kepada kalian tentang pelajaran ini sekali lagi sekarang. Isma'u. Nah, Isma'u, dengarkan kalian. Al-jumlatul ismiyatu hiyal jumlatul lati awwaluha ismun. Jumlah ismiyah ianya jumlah yang pada awalnya kata nama, terdapat isim. Contohnya nahwu as-sayyaratu jamilatun. Kereta itu cantik. Nah, kereta mobil itu cantik. Mobil itu cantik. Hamidun maridun. Hamid sedang sakit. Aminatu mujtahidatun. Aminah seorang yang rajin. Fakullu jumlatin min hadhil jumali awwaluha ismun. Maka semuanya setiap kalimat dari kalimat ini, setiap dari kalimat ini awalannya isim, awalannya adalah isim. Wal mubtada'u, dan dia sebagai permulaan kata. Nah, ada permulaan kata mengkalimat. Wal juz'u tsani huwa al khabar, dan bahagian yang kedua ialah al khabar. Khabar pelengkap ayat. Kalimatnya. Al mubtada'u wal khabaru marfu'ani. Fahimtum? Permulaan kata dan mubtada dan khabar itu, dan mubtada khabar itu kedua-duanya marfu. Apakah kalian faham? Naam, fahimnahu jayyidan. Iya, kami sudah faham akan ia dengan baik. Nah, kami sudah paham dengan baik. Abbas, ana lamma afham. Saya belum memahaminya. Nah, saya belum memahaminya, tapi dia akan berusaha
untuk memahaminya kan? Nah, Ustaz. Menggunakan lamma. Qulta Qulta innal mubtada'a wal khabara marfu'ani. Katakanlah, kamu mengatakan kamu mengatakan sesungguhnya mubtada dan khabar kedua-duanya kedua. marfu. Mm-mm. Fama ma'nal marfu'? Fama ma'nal marfu'? Mudhaf ilaih. Fama Fama ma'nal marfu'a? mudhaf ilaih majrur Marfu'i. marfu'i. Fama ma'nal marfu'i? Apa Apa maksudnya marfu'? al-mudarris Al-marfu'u huwa al-ismu alladhi fi akhirihi dhammatun. Marfu' ialah isim yang pada akhirnya didommahkan. Nahu, contohnya al-mudarrisu, seorang guru. Al-kitabu, sebuah kitab. buku itu. Babu, sebuah pintu. Al-an Abbas. fahimtu. Sekarang saya paham. Amma al-jumlatul fi'liyatu fahiya jumlatul lati awwaluha fi'lun. Adapun jumlah fi'liyah fahiya ia jumlah yang pada awalnya fi'il. Nahwu, contohnya dakhala al-mudarrisu. Dakhala al-mudarrisu, guru itu telah masuk. Dakhala itu fi'il madhi, ya kan? Nah, Ustaz. Qala al-mudiru, berkata guru. Pengatua itu. Yaktubut talibu, tulislah. Pelajar itu sedang pelajar itu sedang menulis. Fafi kulli jumlatin nakira. Fafi kulli jumlatin min hadhil jumali kalimatani. Maka setiap ayat ini adalah terdapat dua. Maka pada setiap ayat ini terdapat dua kalimat. Dua kata. Al-kalimatul ula fi'lun, perkataan yang pertama fi'il. Wal kalimatul tsaniyatu ismun, dan perkataan yang kedua isim. Wa hadzal ismu alladhi ya'ti ba'da fi'li ismuhu al-fa'ilu. Dan isim ini yang ya'ti, yang datang setelah fi'il namanya fa'il. Naam. Al-fa'ilu marfu'un. Afahimtum? Fi'il itu marfu'. Fa'il itu marfu'. Apakah kalian sudah faham? At-tullabu. Na'am, fahimna walhamdulillah. Iya, kami sudah faham, alhamdulillah. Aliyun. Ya Ustadzu, qulta qabla yawmaini innal kalimata thalathatu aqsami. Wahai Ustaz, qulta, engkau mengatakan dua hari yang lalu. 2 hari yang lepas, innal kalimah, sesungguhnya perkataan terbagi 3. Mahia, ana nasituha, apa ia, saya terlupa akannya. Saya lupa. Man ya'rifu hadza, siapa yang tahu perkara ini. Ana aqsamul kalimati,
saya. Pembagian kata. Pembagian kata al-ismu wal fi'lu wal harfu. Isim, fi'il dan huruf. Hati مثلا Misalan. hati مثالا لكل واحد منها ya Amru. Berikan contohnya. Berikan contohnya pada setiap Darinya wahai Amr. Pada satu dari setiapnya wahai Amr. Masing-masing Al-ismu darinya. nahwu. Contoh al-isim kitabun wa qalamun wa talibun wa rajulun wa mudarrisun. Buku, pen, pelajar, seorang lelaki dan seorang guru. Al-fi'lu. Wal fi'lu nahwu, dan contoh fi'il kharaja wa sajada wa yajlisu wa yaghsilu waktub waqra. Dia telah keluar. Dia telah sujud. Dia telah duduk. Dia telah mandi. Dia sedang menulis. Uktub fil amr. Tulislah. Bacalah. Wal harfu nahwu, dan contoh huruf fi wa ila wa min wa na'am wa la wa lan wa lam was-sinu kama fi sakulu. Sa'akulu. Huruf contohnya fi di dalam, wa ila ke, min dari, na'am iya, wala tidak, lan tidak akan, lam belum atau tidak, wasin akan, kama fi sa'akulu seperti dalam saya akan makan. Al-mudarris. Ahsanta ya Amru. Bagus wahai Amar. Istarihu qalilan. Beristirahatlah sebentar. Nabda'ud darsal jadida fil hissatil qadimati. Kita akan memulakannya. Pelajaran baru. Kita akan memulakan pelajaran baru pada jam pelajaran setelah ini. Yang akan datang. Raja'al mudiru min Makkah ya Ustadu. Apakah kepala sekolah sudah pulang dari Makkah wahai Ustaz? Lama belum. Sayarji'u ba'da yaumaini insyaallah. Dia akan pulang setelah 2 hari insyaallah. 2 hari lagi. 2 hari lagi. Ba'da khamsu daqa. Ba'da zaraf. Ba'da khamsi daqa'iqa. 5 menit. Setelah 5 menit. Anabda'ud darsal jadida. Apakah kita memulakan pelajaran yang baru? Mahlan ya Ustaz. Perlahan-lahan wahai Ustaz. Lamma naktub ma katabtu ma katab. Nama naktub ma katab katabta ala as-sabburati. Kami belum menulis apa yang engkau tulis pada papan hitam. Nah, ini ma-nya ma apa ini? Ma katabta. Ma nafiyah. Bukan ma nafiyah dia. Mananya allazi.
Ma. Alladzi katabta. Ma apa di sini? Alladhi. Akulu ma ta'kulu. Akulu ma ta'kul. Ma, siapa yang tahu ini? Ma mausulah. Nah, ma Ma mausul. mausulah. Mausulah. Ma mausulah. Ma Bukan mausul. lagi. Ma mausulah, Bu Umar. Nah, Ustaz. Ulangi. Mahlan. Mahlan ya Ustaz. Perlahan-lahan wahai Ustaz. Lamma naktub ma katabta 'ala as-sabburati. Perlahan-lahan ya Ustaz. Perlahan-lahan Pelan-pelan. wahai Ustaz, kami belum menulis apa yang engkau tulis di papan hitam. Nah, panjang ya, Bu Umar. Nah, Ustaz. Boleh ya? Insyaallah. Satu kali saja ya. Nah, Ustaz. Syukran, barakallahu fiik. Apa? Abu Rabbani dengan Hibnu Rizal nih mungkin. Maaf Ustaz, Baik. Oh, kemarin nggak hadir. dua-duanya nggak hadir. Abu Rabbani at-tullab. Kaifa haluka ya ustadzana? Bi khairin ahmadullah wa ashkuruh. Ana ma'ara Haruna. Alam yahdur? Naam, innahu lam yahdur al-yawm. Wa aina asdiqa'uhu ats-tsalatsatu? Hum aidan lam yahduru. Ata'rifuna aina dhahabu? Ajunu annahum zahabu. Azunnu. Azunnu annahum zahabu ilal matari lil istiqbali ra'isihim. Hamzah wasal. Listiqbali ra'isihim allazi ya'til yawma ilal madinatil munawwarati li ziyarati masjidir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Katabtumul wajibati ya abnai? Naam, katabna. Ana lam aktub. Lima lam taktub ya abnani, ya bani. Ya bunayya. Oh, lima lam taktub ya bunayya. Li'annani lam afhamid darsa. Mallazi lam tafhamhu fid darsi. Lam afhamil farqa bainal jumlatil ismiyati wal jumlatil fi'liyati. Katsirun minat tullabi lam yafhamu hadza. Sa'altu akhawati allai yadrusna fil madrasati tsanawiyati an hadza wa lam ya'rifna. Sa'asrahu lakum hadza darsa marratan ukhral an. Isma'u al-jumlatul ismiyatu hiyal jumlatul lati awwaluha ismun. Nahu as-sayyaratu jamilatun. Hamidun maridun aminatun mujtahidatun. Aminatu mujtahidatun. Fakulu jumlatin min hajihil jumali awwaluha ismun wa huwa al-mubtada'u wal juz'i tsani huwa wal juz'u tsani huwa al-khabaru al-mubtada'u wal khabaru marfu'ani. Apa himtum? Na'am fahimnahu jayyidan. Ana lamma afham qulta inal mubtada'a wal khabara marfu'ani. Fama ma'nal marfu'? Al marfu'u huwal ismul ladzi fi akhirih dhammatun. Nahu al mudarrisu, al kitabu, al babu. Al-an fahimtu. Ammal jumlatul fi'liyatu fahiyal jumlatul lati awwaluha fi'lun. Nahu dakhala al mudarrisu, qala al mudiru,
yaktubu at-talibu. Fa fi kulli jumlatin min hadhil jumali kalimatani. Al-kalimatul ula fi'lun wal kalimatul tsaniyatu ismun. Wa hadzal ismu alladhi ya'ti ba'da al-fi'li ismul fa'ilu. Al-fa'ilu marfu'un. Afahimtum? Na'am fahimna walhamdulillah. Ya Ustadzu, qulta qabla yawmaini innal kalimata thalathatu aqsamin. Mahiya ana nasituha. Man ya'rafu hadha? Man ya Man ya'rifu hadha? Ana aqsamul kalimati al-ismu wal fi'lu wal harfu. Hatti misalan likuli wahidin minha ya Amr. Tadi ini kayaknya belum ke bawah ya. ya afan Apaan? amrun Amrun al-ismu nahwu kitabun wa qalamun wa talibun wa rajulun wa mudarrisun. Al fi'lu nahwu kharaja wa sajada wa yajlisu wa yaghsilu waktub waqra. Wal harfu nahwu fi wa ila wa min wa na'am wa la wa lan wa lam wassinu kama fi sa'akulu. Ahsanta ya Amru. Istarihu qalilan. Nabda'u darsa al-jadida fil hisatil qadimati. Araja'al mudiru min Makkah ya ustadzu. Lamma sayarji'u ba'da yawmaini insyaallah ba'da khamsi daqa'iq. Anabda'u darsal jadida. Mahlan ya Ustadz. Lama naktub lamma naktub ma katabta ala saburati. bagus. Rizaldi Masya Allah. Bu Rabbani juga lancar ya. Insyaallah. Allah barakallahu syukran. Api Ramli berdua Naam Ustaz. dengan Akhi Ma'mun. Naam. Mungkin Ramli at-tulab. Kaifa haluka ya ustazana? Bil khairin. Ahmadullaha wa ashkuruhu ala ma ara Haruna alam yahdur. Naam, innahu lam yahduril yawma. Wa aina asdiqa'u thalathatu. Hum aidan lam yahduru. Ata'rifuna aina dhahabu. Azunnu annahum zahabu ilal matari listiqbali ra'isihim allazi ya'til yawma ilal madinatil munawwarati biziyarati masjidir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Akatabtumul wajiba akatabtumul wajibati ya abnai. Naam, katabna. Ana lam aktub. Lima lam taktub ya bunayya. Li'annani lam afhamil darsa. Mallasi lam tafhamhu fid darsi. Lam afhamul farqa bainal lam afham al farqa bainal jumlatil ismiyati wal jumlatil fi'liyati. Kasirun minat tullabi lam yafhamu hadha. Sa'altu akhawatil la'i tusna
fil madrasati sanawiyati an hadza wa lam ya'rifna. سأشرح لكم هذا الدرس مرة أخرى الآن. اسمعوا. الجملة الاسمية هي الجملة التي أولها اسم نحو السيارة جميلة. Kemudian Bawah. Hamidun Hamidun maridun. Aminatu mujtahidatun. Wa kullu jumlatin min hazihil jumali awwaluha hasmun wa huwa mubtada'u wal juz'us tsani huwa al-khabaru al-mubtada'u wal khabaru marfu'ani. Afahimtum? Na'am, fahimnahu jayidan. Ana lamma afham qulta innal mubtada'a wal khabara marfu'ani. Fama ma'nal marfu'i? Al-marfu'u wal ismul ladzi fi akhirih dhammatun nahwu al-mudarrisu al-kitabu al-babu. Al-ana fahimtu. Ammal jumlatul fi'liyatu fahiyal jumlatul lati awwaluha fi'lun nahwu dakhalal mudarrisu qalal mudiru yaktubu tullabu fafi yaktubu kulli talibu yaktubu talibu fafi kulli jumlatin min hadhil jumali kalimatani al-kalimatul ula fi'lun wal kalimatul thaniyatu ismun wa hadzal ismul ladzi ya'ti ba'dal fi'li ismuhu al-fa'ilu marfu'un. Afahimtum? Naam. Fahimna walhamdulillah. Ya ustazu qulta qabla yawmaini innal kalimata thalathatu aqsamin ma hiya? Ana nasituha. May ya'rifu hadza? Ana aqsamul kalimatil al-ismu wal fi'lu wal harfu. Hati misalan likulli wahidin minha ya amru. Al-ismu nahwu kitabun wa qalamun wa talibun wa rajulun wa mudarrisun wal fi'lu nahwu kharaja wa sajada wa yajlisu wa yaksilu wal waktub waqra wal harfu nahwu fi wa ila wa min wa na'am wa la walan walam wasinu kama fi sa'akulu. Ahsanta ya amru. Istarihu qalilan nabda'ud darsal jadida fil hissatil qadimati. Araja al-mudiru min Makkata ya ustazu. Lama sayarji'u ba'da yaumaini insyaallah. Ba'da khamsi daqa'iqa. Anabda'ud dars al-jadida. Mahlan ya ustazu. Lama naktub ma katabta ala saburat. bagus. Ramli, Akhi Ma'mun juga Masya Allah. Afwan, Syukran. Barakallahu. Akhi Akil mungkin. Siap, Ustaz. Akhi Akil.
Baik, Dengan saya Akhi Deni mungkin. Akhi Deni ya. Naam Ustaz. Akhi Akil at-tullabu. tulab. Kaifa haluka ya Ustazana? Bi khairin ahmadullah wa askuruhu ana ma ara haruna alam yahdur. Naam. Innahu lam yahdur yaumi. Yauma. Zarfu zaman. Yauma, nah. Yahdur yauma. Wa aina asdiqauhu thalathatu. Hum aidan lima yahduru. Lam. Lam. Lam yahduru. Ta'rifuna aina zahabu. Ajunnu annahum jahabu ilal matori istiqbal listiqbali roisihim laji yatil yauma ilal madinatil munawwarati li ziyarati masjidir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjidir Rasuli. Masjidir Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Salam. Katab tumul wajibati ya abnai. Naam. Katabna Ana lam aktub. Lima. lima lam taktub ya bunayya. Li'annani lam hamid darsa. Malaji lam tafhamhu fid darsa. Fi harfu jar. Fid darsi. Lam lam afham al farqa bainal jumlatil ismiyati wal jumlatil fi'liyati. Kasirun minat tullabi lam yafhamu hada. Sa'altu akhwatil la'i yadrusna fil madrasatis sanawiyati an hadha walam ya'rifna. Ta'asrahu lakum hajjad darsa maratan ukhra al-ana. Isma'u al-jumlatul ismiyati Ulangi. hiya Al-jumlatu. al-jumlatul ismiyah. Tuh. Nah. Al-jumlatul ismiyatu hiya al-jumlatul lati awwaluhal ismun. Nahwu as-sayyaratun jamilatun. Hamidun maridun. As-sayyaratu. As-sayyaratu jamilatun. Hamidun maridun. Aminatu mujtahidatun. Fakullu jumlatin min hajihil jumalil awwaluhu ismun. Wahuwal mubtada. Wal jaza'u sani wal juz'u tsani. Usani huwa al-khabar al-mubtada wal khabar marfu'an. Afahimtum? Nam fahimnahu jaidan. Ana lama afhum. Lama afham. Ana lama afham. Qulta innal mubtada'a wal khabara marfu'an. Fama ma'na al-marfu'? Al marfu'u huwal ismul ladzi fi akhirih dhammatun. Nahwu al mudarrisu al kitabu al babu. Al-an fahimtu.
amal jumlatul fi'liyatu fahiyal jumlatul lati awwaluha fi'lun nahwu dakhalal mudarisu qalal mudiru yaktubu talibu fa fi kulli jumlatin min hazihil jumali kalimatani al kalimatul ula fi'lun wal kalimatus saniyatus mun ismun wa hadzal ismul ladzi ya'ti ba'dal fi'lis muhu al fa'ilu marfu'un fahimtum. Naam. Fahimna walhamdulillah. Ya ustazu, kulta qabla yaumaini innal kalimata salah satu aksamin ma ya ana nasituha. Min ya'rifu hadha. Man ya'rifu hadha. Ana aksamul kalimati. Berhenti dulu. Ana. Ana aksamul kalimati al ismu wal fi'lu wal harfu. Hati misalan. Berhenti. Hati misalan likulli wahidin minha ya amru. Al ismu nahwu kitabun wa qalamun wa talibun wa rajulun wa mudarisun wal fi'lu nahwu kharaja wa sajada wa yajlisu wa yaghsilu waktub waqra wal harfu nahwu fi wa ila wa min wa na'am wala walan walam wa sinu wal wasinu kama fi sa'akulu. Ahsanta ya amru. Istarihu qalilan. Nabda'u darsa al-jadida fi hissatil qadimati. Roja al mudiru min makata ya ustadu. Lama sayarji'a ba'da yaumaini insyaallah. Sayarji'u ba'da yaumaini insyaallah. Ba'da khamsi daqaiq. Daud darsal jadida. Mahlan ya ustadu. Lama naktub ma katabta ala saburati. Alhamdulillah, Masya Allah, bagus ini. Akil juga. Syukran. Lakumah. Abu Uwais ada? Abu Uwais? Ada Ustaz. Ustaz ada, dengar nak? Dengar. Abu Uwais belum praktek ya? Ya, siap Ustaz. Abu Umar praktek ya? Hamzat. Abu Uwais at-tullabu. Kaifa haluka ya ustazana? Bi khairin. Ahmadullah wa ashkuruhu. Ana ma'ara Haruna. Alam yahdur? Naam. Innahu lam yahdurul yauma. Lam yakhduril yauma. Ya, lam yakhdur. Wa aina asdiqa'uhu? Wa aina asdiqa'uhu thalathatu? Hum aidon lam yakhduru. Ata'rifuna aina dhahabu? Azunu anahum zahabu ilal mattori lil istiqbali.
Lis lis hamzah ya wasal. listakbali raisihim Listiqbali listikbali raisihim alladhi yakti yauma ilal madinatil munawwarati li ziyarati masjidil rasuli sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wasallam. Akatabtum wajibati ya abnai. Naam, kata benar. Ana lam aktub. Lima lam taktub ya bunaya. Li'annani lam afhami li'annani lam afhami darsa. Maladzi lam tafhamhu fid darsi. Lam afham الفرق بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية. Kasirum min tulabi lam yafhamu haza. Nah, Abu Wais kasirun mina gitu. Kasirum minat tulabi lam yafhamu haza. Bagus. Sa'altu akhawatil la'i yadrusna fil madrasati tsanawiyati an hadha wa lam ya'rifna. Sa'asrohul lakum hadzal darsa maratan ukhral al-ana. Isma'u al-jumlatul ismiyatu hiyal jumlatul lati awaluha ismun nahu as-sayaratu jumlatun Jamilatun. Mantap. Jamilatun ismiyatu hiya jumlatun. Hamidun maridun. Hamidun maridun aminatu mustahidatun fakulu jumlatin min hadzal jumali awwaluha ismun wa huwal mutada'u wal juz'u tsani huwa khabaru al mutada'u wal khabaru marfu'ani. Afhamtuhum afahimtum. Na'am, fahimnahu jayyidan. Bagus. Ana lama afham. Qulta innal mutada'a wal khabara marfu'ani. Fima makna marfu'ani. Fama ya. Fama makna marfu'a marfu'i makna. Al-marfu'u wal ismu alladhi fi akhirih dammatun. Nahwu al-mudarrisu, al-kitabu, al-babu. Al-ana fahimtu. Amma al-jumlatul fi'liyatu fahiya al-jumlatul lati awwaluha fi'lun nahwu dakhala al-mudarrisu qala al-mudiru yaktubu at-talibu fafi kulli jumlati min nakira fafi kulli jumlatin min hadhihi al-jumali kalimatan. Al-kalimatul ula fi'lun wal kalimatul thaniyatu ismun wa hadzal ismu alladhi ya'ti ba'dal fi'li ismuhu al-fa'ilu. Al-fa'ilu marfu'un. Afahimtum?
Naam, fahimna walhamdulillah. Ya Ustadz, qulta qabla yawmaini innal kalimata thalathatu aqsami. Ma hiya? Ana nasituha. Man yakrifu haza? Ana aqsamul kalimati. Al-ismu wal fi'lu wal harf. Hati mathalan likulli wahidin min itu antum. Abu Wes, hati. Hati misalan likulli wahidin minha ya amru. Al-ismu nahwu kitabun wa qalamun wa talabun wa rajulun wa talibun wa rajulun wa mudarrisun. Wal fi'lu nahwu kharaja wa sajada wa yajlisu wa yaghsilu waktub waqra. Wal harfu nahwu fi wa ila wa min wa na'am wa la wa lan wa lam was-sinu kama fi sa'akulu. Asanta ya amru. Istarihu qalilan. Nabda'ud darsa jadida fil isotil qadimati. Araja'al mudiru min Makkah ya Ustadzu. Lama sayarji'u ba'da yaumaini insya Allah ba'da khamsi daqaiko. Anabda'ud darsal jadida. Mahlamnya ustaju lama naktub ma katabtu ala saburati. Ma katabta ala saburati. Nah, bagus Abu Wes. Abu Umar juga syukran. Barakallahu fikum. Barakallah. Semua ya. Alhamdulillah malam ini kita baru jaga saja. Jumpa lagi besok insyaallah latihannya ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan. Wah.